दिन संख्या 232 कलसीय एक पर्व एक पद ठारू चारि पर्व तार शेष पद पर्यंत कलसीय एक पर्व पाउल ईश्वरଙ୍କ इच्छारे ख्रीष्ट जीशुଙ୍କର जड़े प्रेरित आउ भ्राता तिमोथी कलसी रे थिबा साधु और ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वासी भ्रातृवृंदଙ୍କ निकटकू लेखुअछंती। आम्भମାନଙ୍କ पिता ईश्वरଙ୍କ ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भମାନଙ୍କ प्रति हेउ। ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे तुम्भମାନଙ୍କ विश्वास एवं स्वर्ग रे तुम्भମାନଙ୍କ पाए रखा जाइथिबा भरोसा सकाशे समस्त साधुଙ୍କ प्रति तुम्भମାନଙ୍କର प्रेम विषय शुणी आम्भे माने तुम्भମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना करी आम्भମାନଙ୍କ प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର पिता ईश्वरଙ୍କୁ सर्वदा धन्यवाद देउछु। सही भरोसा विषय रे तुम्भे माने सुसमाचारर सत्य वाक्य द्वारा पूर्वे शुणिअछ। सही वाक्य तुम्भମାନଙ୍କ निकटरे उपस्थित होइअछि। पुणी ताहा जेपरि समस्त जगतरे फलवान और वर्धिष्णु होई आसुअछि तुम्भे माने जेउ दिन ताहा शुणी सत्य रूपे ईश्वरଙ୍କ अनुग्रहर बोध पाइल सही दिन ठारू तुम्भମାନଙ୍କ मध्यरे सुधा सही परि होई आसुअछि। आम्भମାନଙ୍କର प्रिय सहदास एपाफ्राଙ୍କ ठारू तुम्भे माने सही प्रकार शिक्षा करिअछ। से तुम्भମାନଙ୍କ निमंते ख्रीष्टଙ୍କର जड़े विश्वस्त सेवक। से मध्य आत्माଙ୍କ दत्त तुम्भମାନଙ୍କ प्रेम विषय आम्भମାନଙ୍କୁ जणाई अछंती। एणु ताहा शुणिबा दिन ठारू आम्भे माने मध्य तुम्भମାନଙ୍କ निमंते प्रार्थना और विनती करिबारु क्षांत हेउनाहु जेपरि तुम्भे माने संपूर्ण रूपे ईश्वरଙ୍କ अभिमत ज्ञात होई समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभुଙ୍କୁ सर्व प्रकार संतुष्ट करबा निमंते ताहांको योग्य आचरण कर अर्थात ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हो एवं सर्व विषय रे धैर्यशील और सहिष्णु हेबा निमंते ताहांको गौरवर पराक्रम अनुसारे समस्त शक्ति रे शक्तियुक्त हुआ। पुणी जो पिता दीप्ति रे साधुमानंक अधिकारर सहभागी हेबा निमंते तुम्भमानंकु योग्य करिअछंती ताहांकु आनंद सहित धन्यवाद दियो। से आम्भमानंकु अंधकारर क्षमतारु उद्धार करी अपना प्रेमपात्र पुत्रंक राज्य मध्यकु स्थानांतर करिअछंती। ताहांक ठारे आम्भे माने मुक्ति अर्थात पाप क्षमा पाइअछु। से अदृश्य ईश्वरंक प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात कारण दृश्य और अदृश्य स्वर्ग रे और पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांक द्वारा सृष्टि हेला। सिंहासन कि प्रभुत्व कि आधिपत्य कि कर्तापण समस्त ताहांक द्वारा और ताहांक निमंते सृष्ट होइअछि। समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंती और ताहांक ठारे समस्त विषयर अस्तित्व अछि। आउ से मंडली रूप शरीरर मस्तक स्वरूप से आदि मृतमानक मध्यरु प्रथम जात जेपरि समस्त विषय रे से अग्रगण्य हुअंती। कारण ईश्वरଙ୍କ संतोष हेला जे ताहांक ठारे समस्त पूर्णता वास करिवो। पुणी ताहांक क्रूसर रक्त रे से शांति स्थापन करी ताहांक द्वारा अपना सहित समस्तर मिलन करती। हाँ ताहांक द्वारा पृथ्वी बा स्वर्ग रे स्थित समस्त विषयर मिलन करती। आ पूर्वे दुष्कर्म करी तुम्भे माने ईश्वरଙ୍କ ठारू पृथक और मनरे ताहांकर शत्रु थिल किंतु एबे से तुम्भमानंकु मध्य अपना साक्षात रे पवित्र अनिंदनीय और निर्दोष करी स्थापन करिबा निमंते ख्रीष्टଙ୍କ मांसमय शरीर रे मृत्यु द्वारा तुम्भमानंकु अपना सहित मिलित करिअछंती। तुम्भे माने जेबे विश्वास रे बद्धमूल और अटल रही सुसमाचार रे निहित भरोसारु विचलित न हुओ ताहा हेले निश्चय एही सबु फल पाइबो। सेही सुसमाचार तुम्भे माने तो शुणिअछ ताहा आकाश मंडल तले थिबा समस्त सृष्टि निकटरे प्रचारित होइअछि। आउ मु पाउल सेतिर जणे सेवक होइअछि। मु तुम्भमानंक निमंते जेउ सबु दुख भोग करूअछि सेथिरे एबे आनंद करूअछि। आउ ख्रीष्टंकर जेउ क्लेश भोग बाकी अछि ताहा मु
ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀରରେ ପୂରଣ କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରିଆ ପଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚାର କରେ। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଓ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହାଙ୍କ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ବିଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ ଯେ କ'ଣ, ତାହା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେହି ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଗୌରବର ଭରସା ସ୍ୱରୂପ। ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତନା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତଦନୁସାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି। କଲୋସିୟ 2 ପର୍ବ। କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଲାଉଦିକିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ମୋହର ମୁଖ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେ କେତେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଥାଏ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ମୋହର ଇଚ୍ଛା। ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ରୂପ ସମସ୍ତ ଧନ ନିହିତ ଅଛି। କେହି ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନ ଭୁଲାଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି। କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ, ତଥାପି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଗଠନ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି। ଅତଏବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯେପରି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ, ତଦନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ସାବଧାନ, କାଳେ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅସଙ୍ଗତ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଓ ଜଗତର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ଓ ନିରର୍ଥକ ପ୍ରତାରଣା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନିଏ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କରେ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ସେ, ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଭାବ ତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୁନ୍ନତରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛ। ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଭୋଜନ ପାନ କିମ୍ବା ପର୍ବ ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁଣି କେହି ନମ୍ରତା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଓ ଆପଣା ସାଂସାରିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ବୃଥା ଗର୍ବିତ ହୋଇ ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କୁ ନ ଧରି ପୁରସ୍କାରରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରୁ। ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧି ଓ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ
ईश्वर दत्त वृद्धि रे वृद्धि प्राप्त हेउछि। तुम्भे माने जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहित जगतर प्राथमिक शिक्षा प्रति मृत होइअछ तेबे मनुष्यर विधि और शिक्षा अनुसार धर नाही, खाओ नाही बा छुओ नाही सांसारिक लोक परी एही प्रकार विधि विधानर काहींकि बशीभूत हेउछ। एही सबु वस्तु भोग द्वारा क्षय पाए। एही प्रकारे शिक्षा तो स्वेच्छाभोजना, नम्रता एवं शरीर प्रति कठोर व्यवहार द्वारा ज्ञानर नाम पाइअछि, किंतु सेथिर सार नाही। तो द्वारा केवल शारीरिक भावर तृप्ति हुए। कलसियो 3 पर्व। तुम्भे माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थित होइअछ तेबे ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट ख्रीष्टଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେହି ऊर्ध्व स्थानର विषय ସବୁ अन्वेषण कर। पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्थ विषय आसक्त हुओ, कारण तुम्भे माने मरिअछ आउ तुम्भ मानकर जीवन ईश्वरଙ୍କ ठारे ख्रीष्टଙ୍କ सहित गुप्त अछि। आम्भ मानकर जीवन स्वरूप जे ख्रीष्ट जेतेबेले से प्रकाशित हेबे सेतेबेले तुम्भे माने मध्य ताहांक सहित गौरवरे प्रकाशित हेबो। अतएव तुम्भ मानकर शारीरिक अंग प्रत्यंगर कुप्रवृत्ति गुड़िक अर्थात व्यभिचार, अशुचिता, काम, कुअभिलाष, पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ एही सबु प्रति मृत हुओ। एही सबु हेतुरु ईश्वरଙ୍କ क्रोध वर्ते। पूर्वे तुम्भे माने मध्य एही सबु विषय रे आसक्त थिलो, सही प्रकारे आचरण करुथिलो, किंतु एबे तुम्भे माने मध्य एही सबु विषय अर्थात क्रोध, राग, हिंसा, निंदा, मुखरु कुश्चित वाक्य एही सबु परित्याग कर। परस्पर मिथ्या कुह नाही। तुम्भे माने तो पुरातन स्वभाव और सेथिर समस्त कर्म परित्याग करी नूतन स्वभाव परिधान करिअछ। ସେହି नूतन स्वभाव अपना सृष्टिकर्ताଙ୍କ प्रतिमूर्ति अनुसारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति निमंते नूतनीकृत हेउछि। एपरि स्थले ग्रीक और जिहुदी, सुन्नति और असुन्नति, बर्बर, स्कुथीय, दास, स्वाधीन व्यक्ति एमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ किछिर ही प्रभेद नाही, किंतु ख्रीष्ट सबुरे सबु अटंती, पुणी समस्तଙ୍କ ठारे बास करती। अतएव ईश्वरଙ୍କ मनोनीत साधु और प्रिय लोक होई कोमल हृदय, दया, नम्रता, मृदुता और दीर्घ सहिष्णुता परिधान कर। परस्पर प्रति स्नेहशील हुओ। आउ जदि काहारी काहारी विरुद्ध रे कौनसी कथा थाए तेबे एक को आरेक क्षमा कर। प्रभु जेपरि तुम्भमानंकु क्षमा करिअछंती तुम्भे माने मध्य सही परि कर। आउ एही समस्त उपरे प्रेम को परिधान कर। यह सिद्ध अवस्थार बंधन स्वरूप। पुणी ख्रीष्ट दत्त जो शांति भोग करने निमंते तुम्भे माने एक शरीर स्वरूपे आहूत होइअछ ताहा तुम्भमानंक हृदय रे राजत्व करू। पुणी तुम्भे माने धन्यवाद दियो। ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य प्रचुर भावे तुम्भमानंक ठारे बास करू। तुम्भे माने परस्पर को संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा और चेतना दियो। पुणी ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे गीत, स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान कर। आ वाक्य की कर्म रे तुम्भे माने जहा किछि करो से समस्त प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे करी ताहांक द्वारा पिता ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद दियो। हे भार्या माने प्रभुଙ୍କ सहभागितार उपयुक्त आचरण अनुसार आपना आपना स्वामी मानकर बशीभूता हुओ। हे स्वामी माने आपना आपना भार्या मानंकु प्रेम कर, सेमानंक प्रति कटु व्यवहार कर नाही। हे पिला माने समस्त विषय रे पितामातांकर आज्ञाबह हुओ, कारण यह प्रभुଙ୍କ सहभागितार संतोषजनक व्यवहार। हे पिता माने आपना आपना संतान मानंकु विरक्त कर नाही, जेपरि से माने निरुत्साह न हुअंती। हे दास माने मनुष्य को संतुष्ट कला परी दृष्टि आगरे कर्म न करी बरं प्रभुଙ୍କୁ भय करी हृदयर सरलतारे सबु विषय रे तुम्भमानंक जागतिक कर्ता मानंक आज्ञाबह हुओ। तुम्भे माने जहा किछि कर प्रभुଙ୍କ निमंते कला परी
अंतर सह ताहा कर, मनुष्य निमंते कला परी कर नाही। प्रभुंक ठारे उत्तराधिकार रूप पुरस्कार जे पाइब एहा तो तुम्हे माने जान। तुम्हे माने प्रभु ख्रीष्टंकर सेवा कर, कारण जे अन्याय करे से अपना अन्यायर प्रतिफल पाइब, से विषय रे कौनसी मुखापेक्षा नाही। कलसियो 4 पर्व। हे कर्ता माने, स्वर्ग रे तुम्भमानंक मध्य कर्ता अछंती बोली जानी अपना अपना दासमानंक प्रति न्याय और समान व्यवहार कर। प्रार्थना रे एकाग्र भावे निविष्ट थाओ, पुणी धन्यवाद सह सेथिरे जाग्रत थाओ। आंभमानंक निमंते मध्य प्रार्थना कर, जेपरी वाक्य प्रचार निमंते ईश्वर आंभमानंक पाए द्वार फिटांती, पुणी जेपरी ख्रीष्टंकर जेउ निगूढ़ तत्व निमंते मु बंदी अटे ताहा उचित मते कथा कही प्रकाश करि पारे। सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहरर लोकमानंक निकटरे बुद्धि सह आचरण कर। तुम्भमानंक वाक्य सर्वदा मनोहर, पुणी लवण रे स्वादयुक्त हेउ, जेपरी काहाकू किपरि उत्तर देबाकू हुए ताहा जानिपार। प्रिय भ्राता, पुणी प्रभुंक कार्य विश्वस्त सेवक और सहदास जे तुखिक, से मोहर समस्त विषय तुम्भमानंकू जणाइबे। एही उद्देश्य रे ही मु तांकू तुम्भमानंक निकटकू पठाइली, जेपरी तुम्भे माने आंभमानंक अवस्था विषय जानिपार ओ तुम्भमानंक हृदय तांको द्वारा उत्साह प्राप्त हुए। तांको सांगरे मु विश्वस्त और प्रिय भ्राता अनिसिमंकू पठाइली, से तुम्भमानंक मध्यरु जणे। से माने एही स्थानर समस्त विषय तुम्भमानंकू जणाइबे। मोहर सहबंदी आरिस्तार्ख, पुणी बर्नबांक कुटुंबीय भ्राता मार्क, एमानक संबंध रे तुम्भे माने आदेश पाइअछ। से जदि तुम्भमानंक निकटकू आसंती तेबे तांकू ग्रहण कर। तुम्भमानंकू नमस्कार जणाउअछंती। आउ जुस्त नामरे ख्यात जीशु तुम्भमानंकू नमस्कार जणाउअछंती। सुन्नति मानक मध्यरु केवल एमाने ईश्वरक राज्य निमंते मोहर सहकर्मी, एमाने मोहर सांत्वनार कारण होइअछंती। एपाफ्रा जे तुम्भमानक मध्यरु जणे तुम्भमानंकू नमस्कार जणाउअछंती। से तो ख्रीष्ट जीशुंकर दास एवं अपना प्रार्थना रे तुम्भमानंक निमंते सर्वदा प्राणपण करुअछंती, जेपरि तुम्भे माने सिद्ध और ईश्वरक समस्त इच्छा संबंध रे संपूर्ण विशेषज्ञ होई अटल होई रुह। कारण से तुम्भमानंक निमंते पुणी लाउदिकिया ओ हेरापोली निवासी मानंक निमंते जे अधिक कष्ट स्वीकार करुअछंती, तांको विषय रे मु एही साक्ष्य देउअछि। प्रिय वैद्य लूक और दिमा तुम्भमानंकू नमस्कार जणाउअछंती। लाउदिकिया रे थिबा भाई मानंकू नुम्फा और तांको गृहर थिबा मंडली को नमस्कार जणाओ। आ तुम्भमानंक मध्य रे एही पत्र पठित हैला पोरे लाउदिकिया मंडली रे मध्य जेपरि पाठ करा जाय, पुणी लाउदिकिया रु जेउ पत्र आसीबो ताहा तुम्भे माने मध्य जेपरि पाठ करो, एथि निमंते यत्न कर। आर्खिपंकु कुह, तुम्भे प्रभुंक कार्य रे जेउ सेवार पद पाइअछ ताहा संपन्न करिबाकू सावधान होइथाओ। मु पाउलो मोहर निज हस्त रे एही नमस्कार लेखुअछि। मोहर बंधन स्मरण कर, अनुग्रह तुम्भमानंक सहवर्ती हेउ। फिलिमन 1 पर्व। पाउलो ख्रीष्ट जीशुंकर बंदी आ भ्राता तिमोथी, आम्भमानंक प्रिय पात्र और सहकर्मी फिलिमन, पुणी भग्नी अपिया एवं आम्भमानंक सहसैनिक आर्खिप और तुम्भ गृहस्थित मंडली निकटको पत्र लेखुअछु। आम्भमानंक पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भमानंक प्रति हेउ। प्रभु जीशु और समस्त साधुंक प्रति तुम्भर प्रेम और विश्वास विषय शुणी मु मोहर प्रार्थना रे तुम्भर नाम उल्लेख करी सर्वदा मोहर ईश्वर को धन्यवाद देउअछि। जेपरि तुम्भ विश्वासर सहभागिता आम्भमानंकु दत्त समस्त उत्तम विषय संबंधी ज्ञान द्वारा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ହୁଏ। କାରଣ ହେ ଭାଇ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମରୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ ଲାଭ କଲି। ଅତଏବ ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେବକ ସ୍ୱରୂପେ ଯଦ୍ୟପି ମୋହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ପାଉଲ ପ୍ରେମ ହେତୁ ବରଂ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ, ମୋହର ଏପରି ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଠାରୁ ଜାତ ମୋହର ବତ୍ସ ଅନିସିମ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି। ସେ ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମ୍ଭର ଓ ମୋହର ଉଭୟଙ୍କର ଉପକାରୀ ହୋଇଅଛି। ସେ ତ ମୋହର ହୃଦୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ପଠାଉଅଛି। ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ସ୍ଥାନରେ ମୋହର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ମୋହର ମନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ସମ୍ମତି ନ ନେଇ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳାତ୍କାରରେ କଲାପରି ନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ହେବ। କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆଉ ଦାସ ସ୍ୱରୂପେ ନ ପାଇ ବରଂ ଦାସ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ସ୍ୱରୂପେ ଚିରକାଳ ପାଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷରେ ସେ ମୋହର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା। ଅତଏବ ଶରୀରରେ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅବା କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନ ହେବ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଜଣେ ସହଭାଗୀ ବୋଲି ମନେକର, ତାହାହେଲେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲାପରି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ସେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାଏ ବା ତୁମ୍ଭଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମୋ ହିସାବରେ ଲେଖ। ମୁଁ ପାଉଲ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଏହା ଲେଖି ଦେଉଅଛି, ମୁଁ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ଚିର ଋଣୀ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ହଁ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ମୋହର ଲାଭ ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ମୋହର ହୃଦୟକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦିଅ। ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଲେଖୁଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋହର ରହିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ, କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଫେରି ପାଇବ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ହେତୁ ମୋହର ସହବନ୍ଦୀ ଏପାଫ୍ରା ଏବଂ ମୋହର ସହକର୍ମୀମାନେ ଯେ ମାର୍କ, ଆରିସ୍ତାର୍କ, ଦିମା ଓ ଲୁକ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପାଉଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ରୋମରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆପଣା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦିତ୍ୱାବସ୍ଥା ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତଥାପି ପାଉଲ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 62 ADରେ କାରାଗାରରୁ ଯେଉଁ 4ଟି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କଲସିଓ, ଫିଲିମନ, ଏଫିସିଓ ଏବଂ ଫିଲିପିଓ, ତାହା ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରର କାହାଣୀକୁ ଜାରି ରଖେ। କଲସିର ମଣ୍ଡଳୀ ଏପାଫ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କଲସିଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷରେ ଏପାଫ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ପାଉଲ କଲସିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଏହା ସୁସମାଚାରର ସାର ପରି ଏକ ସଂକୁଚିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏ ମୃତ ହୋଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏହା ହିଁ ସୁସମାଚାରର ସାର ମର୍ମ ଅଟେ। କେରିଗ୍ମା। ସୁସମାଚାରର ସାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିବା ବ୍ୟକ୍ତି
किपरि जीवन बंचिबा उचित दिडाखे ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ नूतन व्यक्तिर विवेक जीशुଙ୍କ पार्वत्य उपदेश सदृश परस्पर प्रति सहनशीलता नम्रता धैर्यशीलता और उत्कृष्ट नैतिकता आशा करा जाए। यह ऊर्ध्वस्थ विषय को अन्वेषण करने निमंते आंभ मानू ईश्वर सिंहासन दक्षिण पार्श्व उपविष्ट जीशु को मध्य स्मरण कराई दिए। यह सही समयर सामाजिक व्यवस्था मध्यरे आंभ मानू ख्रीष्टीय जीवन वैवाहिक संपर्क पिता माता संतान संतति संपर्क मुनिब दास संपर्क इत्यादि विषय मध्य शिक्षा दिए। तुखिक और अनिसिम को मध्य एही पत्र सहित पठाइले। फिलिमन पुस्तकटी कलसी रे बास करुथुवा फिलिमन निकट को अनिसिमर विषय को नहीं लेखा जाइथिला। उक्त समाज रे पलायनकारी दास को प्राणदंड देवा नियम संगत थिला, किंतु पाउल फिलिमन पलायन करिथिबा दास अनिसिम को निर्वासन काल रे जात मोर पुत्र बोली संबोधन कले और ख्रीष्ट रे जने प्रिय भाई भाव रे स्वागत और व्यवहार करिवा पाई अनुरोध कले। आजिर पठन रे प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।